aha. A, lagano pod prozorom, ba to kume! Odmah bi se išao negdje razbi neku čašu. Dobrodošli na ST Moto, uvijek imajte na umu da vozite u okviru svojih mogućnosti, nemojte se precjenjivati i nikako ne pokušavajte radnje iz videozapisa jer posljedice mogu biti kobne. Za sva pitanja, indikacije i nuspojave obratite se ST Moto jer znanje je naš moto. Dobar dan, pozdrav svima, javljamo se iz auta ponovo. Međutim, ovaj put ne idemo po motor, ja i Domina idemo na romantično putovanje, zajebavam se normalno da pa nisam debil da ću snima romantično putovanje, koga to interesira. Idemo u Beograd, mislim idemo na putovanje, ali ono što nas gore čeka bi bila Honda 1000 kubika, tako da ćemo usput napraviti jedan mali vlog. Malo ćemo vidjeti kako se odvija promet u Beogradu i tako dalje. Mislim da će vam ovo biti zanimljivo. Tribali smo ići s motorom, međutim kako moram gore nositi neke stvari u Beograd i nije droga. Naravno da se vozimo u Suzuki opet, ali u autu. To uopće nije bilo upitno nikad. Znači gore nas čeka motor, ostaćemo gore 5 dana. I onda sam odlučio, kako sam dobio dosta upita da snimi neki vlog, valjda je to ljudima zanimljivo, ne znam, pa eto tako možete ostaviti dole u komentaru na kraju kad pogledate sve, jel vam se svidilo. Usput ćemo napraviti recenziju tog motora u Beogradu, pošto taj motor još nismo imali na recenziji, tako da ja spojim ugodno skoristim, dakle put i posao. Znači ovo neće biti nekakva klasična recenzija iz razloga zato što smo u Beogradu, nema gasiranja, malo ćemo proći kako bi se zapravo trebali kad ste na putu, dakle negdje u tuđoj zemlji, kako bi se trebali ponašati u prometu, na šta treba obraćati pažnju, jer drugačije je kad se mi gasiramo negdje gdje smo mi domaći, znači u svome gradu. Međutim, svaki grad ima drugačiju vrstu vozača, koliko god vama to čudno zvučalo, ali treba biti dosta oprezan, znači kad se vozimo u tuđoj zemlji, tuđem gradu. Tako da malo ćemo proći sve to skupa i vidjet ćemo kakva je zapravo tamo situacija sa vozačima. Tamo smo prošli granicu, već pada mrak. Tako da dok dođemo imamo još možda 100 kilometara do Beograda, da bilo to, ajde vidimo se poslije. Pozdrav ekipice, evo nas u centru Beograda. Nemojte misliti da je ova gužva nešto posebno, ovdje je uvijek gužva. Znači stvarno nijedan put nisam bio u Beogradu da je ono da si se mogao gasirati ili vozi malo brže. Znači lagano 70 jer jednostavno prometi ne dopušta uopće da se voziš brže od toga. Sad idemo malo se javiti ovome prijatelju mome ovdje, idemo u stan ostaviti stvari, nešto pojest i vidimo se sutra ujutro. Dobar dan, pozdrav svima iz Beograda.
evo nas na jednoj polurecenziji, više kao motovlog kako sam vam i obećao. Ovdje imamo jedan izuzetan primjerak sa japanskog tržišta. Nije ništa što već niste vidjeli, međutim, zašto je ovaj motor specifičan? Dakle, radi se o Hondi CB1000 SF ili ti ga Super 4 1996. godina. To je zapravo i dosta star motor. Motor je zapravo počeo proizvodnju 1992. u Japanu, u Europu je tek došla 1993. U Ameriku dolazi tek 1994. godine. Ono što je razlika je što je ovaj model puno slabiji nego za evropsko tržište i nego za američko tržište. Ovaj model je specifičan po tome što je jedino taj SF, to jest Super 4 model, bija za japansko tržište i to je ovaj kojeg danas imamo ovdje. Model koji je proizveden u svega otprilike između 3 i 4 tisuće komada. Ne znam točan broj, ali znam da je tu negdje između 3 i 4 tisuće. Kako su zapravo došli do ovoga motora? Tih godina Honda nije imala ništa u svojoj klasi. Imali su Yamahu FZR ili FJ 1200. Imali smo Kawasaki, a isto tako 1000, imali smo Suzuki-a 1100, znači Honda je tu ostala malo zakinuta i onda su od Honda CB1000F koji je bio full fairing motor spustili snagu. Znači snaga za japanski model je spuštena na svega 93 konjske snage, dok je za evropsko tržište bila dosta veća, što bi bilo 99 konja, skoro 100. Razlikuje se također i okretni moment Nm, gdje je za ovo japansko tržište okretni moment bio 84 Nm, dok je za evropsko tržište bio 89 Nm. Naravno da je tu snagu isporučiva već pri 6000 okretaja, to je zapravo dosta rano. Znači vi ste već na 6000 okreta imali punu snagu ovoga motora. Zanimljiva stvar, 5 brzina, naravno da se ni kasnije modelu CB-u 1300 isto tako nisu dodali tu 6. brzinu. Motor je i dalje ostao na svojih 5 brzina. Maksimalna brzina za ovaj motor u evropskom tržištu je bila 226 km/h, dok je za japansko tržište bila samo 180 km/h. Možete pretpostaviti da su to napravili iz jednog razloga, zbog toga što su zakoni tada u Japanu bili jako rigorozni, čak su i dan danas, međutim imali su puno ograničenja kod proizvodnje motora i naravno da to nikoga nije zanimalo u Europi, naročito u Americi, i onda su za ta tržišta rađeni malo jači motori. Težina motora je dosta velika, 260 kg sa svim tekućinama. Za američko tržište je bila 263 kg, jer u Amerikanaca mora biti sve još malo teže, malo jače. Što se tiče ovjesa, prednje vilice teleskopske su ostale nepromijenjene cijelim tim putem. 94. su straga uveli šoma podesiv ovjes, znači moga se podesiti za 117 mm, što je zapravo bilo dosta pozamašno i jako korisno za ovaj motor. Još jedna zanimljiva stvar je što ovaj motor trenutno ima felge 17, dakle 17 cola, međutim inače tvornički na njega ide 18 cola. Vlasnik ovoga motora ih ima, međutim kako je sada u Srbiji bila neka nestašica guma, nije mogao nabaviti gume za odgovarajuće felge i onda je mora kupiti neke rezervne, međutim uskoro će se te felge od 18 cola vratiti na motor. Dimenzija naprijed je 120, straga je 170, nešto malo drugačije nego smo navikli vidjeti. I također još jedna od zanimljivosti je sami rezervar. Potrošnja nije velika, otprilike nekih 6 litara, međutim za japansko tržište rezervar je 23 litre, to je ovaj što ga imamo ovdje. Motorima za evropsko i američko tržište iznose 22 litre i 21 litru, što je zapravo 2 litre manje, i možete vidjeti sami da je rezervar stvarno ogroman i sa tom potrošnjom od 6 litara mislim da možete stvarno puno dogurat sa ovim rezervarom. Vodeno je hlađenje, za razliku od dotadašnjeg zračnog hlađenja. Honda je također to nastavila i dalje na CB-u 1300. Što se tiče samoga kokpita, kako ja volim reći, imamo klasična dva kromirana retrovizora koji odišu nekim old schoolom. Isto tako naprijed imamo dva analogna sata, jedan za okreta, 1 km/h. U sredini imamo temperaturu motora. Što se tiče samoga volana, nije originalni, dakle ovo je stavljen skroz ravni volan, zato što vlasnik ima 2,5 metra i 150 kg
i onda mu je onaj tvornički volan izgleda dosta usko. Auspuh je također aftermarket, ništa posebno, nije neka marka, ručna izrada. Znači danas nismo ovdje da ocijenimo ovaj motor zato što smatram da nešto što se proizvelo u samo 3-4 tisuće primjeraka nije baš kompetentno da se ocjenjuje i isto tako nije ovo baš najvozniji motor na svijetu i onda ne bi bilo fair da ovo ocjenjujemo. Tu sam više da shvatite ozbiljnost ove situacije i koliko je zapravo Honda 70. godina pridonila kad je donila Hondu CB 750, kad je zapravo ušla prvi put u Superbike, znači to je bio prvi Superbike ikad napravljen. I zato smatram da je ovo jednostavno dio revolucije u motociklima, motorima, nazovite to kako god hoćete. Više bih volio da se idemo malo provoza s ovim motorom, da vam malo ispričam sve skupa kako je to počelo. Znači ta revolucija motora, kako su oni uopće došli do tog CB-a 750. Isto tako malo ćemo se provozati ovdje po Beogradu i daću vam par savjeta kako bi se trebali ponašati u tuđem gradu, u prometu koji ne poznajete, di ne poznajete navike vozača. Mislim da smo dosta pričali, idemo malo snimiti ovoga vloga i nešto pojesti ako Bog da. Dobar dan, pozdrav. Evo ovako, sad smo trenutno ovdje na Adi Ciganliji. To je jedan prekrasan park, znači ako vas ikad put nanese u Beograd, ovo je definitivno mjesto na koje trebate otići. Zato što jednostavno ne mogu ja sad doći ovdje i gasirat se kad ne znam uopće ni di su rupe po cesti, di su skretanja za nešto, nebitno sad šta, nego generalno pričam. Znači nije to ovoga baš jednostavno, jer ima stvarno milijun traka prometnih, vozila se kreću dosta brzo. Znači ono što je različito nego kod nas, ovdje kad se upali zeleno svitlo, svi kreću na zeleno svitlo, znači nema ono da neko zaspe na semaforu jer tipka na mobitel i tako dalje. To ovdje ne postoji i to je ono što se meni sviđa. Mada sam dosta zbunjen zato što ja nisam navika na ovu količinu prometa i onda ako idem malo brže izgubim se, znači ono ne znam di treba skreni, ne znam ništa i onda mi to dosta postaje problem. Ovo ovdje što vidite, ovo je Adin most, pošto je tu na Adi Ciganliji, pa je tako i nazvan. To je onaj most, ako ste vidjeli nekad slike Beograda noću, to je onaj most što svitli. Često ova treća traka u kojoj ja sad trenutno vozim je traka samo za autobuse i taksi vozila. Sad koliko se to ovdje poštuje, ja ću vam odmah reći da se to ne poštuje uopće. Tako da ne znam baš koliko je to korisno, možda da se više kažnjava, možda je bilo korisno. Na dosta semafora to mi se sviđa, ima dopunska strelica za desno, znači na 90% semafora i to mi je stvarno predobro. Baš klasični motor, okruglo svitlo, dva retrovizora, nema puno plastičurina, gas i vozi. Motor ide iznenađujuće dosta dobro. Znači motor puni ko blesav. Ovdje ove ceste kao prilazne do centra Beograda su dosta dobre i jednostavno dobro. Evo danas smo ovdje na Srpski Božić. By the way, ako ko gleda ovo iz Srbije, ja vam želim sve najbolje za Božić i za Novu godinu. Došao sam ovdje isto tako i kod prijatelja koji živi ovdje u Beogradu. Ovdje je malo proslaviti s njima Božić iz poštovanja i tako dalje. Tako da šta da vam kažem, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Šta se tiče ovako ostatka prometa, vidite da naravno tu ima i tramvaja, autobusa, trolejbusa, znači nema čega nema. Zdravo drugovi, policija naša. Ima stvarno puno prometnih traka i vi jednostavno
teško da ćete se snaći odmah na prvu. Ovdje ima neki božićni sajam, iako nismo baš bili tu. I ovdje je jako čudan semafor, znači može se skrenuti lijevo, može se skrenuti desno, samo se ne može skrenuti pravo. To jest ne skrenuti pravo, nego ne mogu produžiti pravo. Bilo kako bilo, što se tiče povijesti naše Honde koju danas vozimo, to jest vozimo je već od kad smo došli ovdje. Honda je jako zanimljiva, jer bez Honde danas uopće ne bi imali motore koje imamo i možda bi svijet motora totalno drugačije izgleda, jer su tamo 70-ih Honda izbacila prvi redni motor s 4 cilindra koji je išao u serijsku proizvodnju. To je bila Honda CB 750. To je bio jako brutalan motor, to je bio Superbike. Vjerovatno mlađim generacijama kad kažete Superbike on zamišlja, ne znam, GSX-R 1000 ili Ninja ZX-10, znači ovo je nekad bio Superbike. Tako da ja moram odati veliko poštovanje Hondi, isto tako i ovome modelu koji je bio u toj limitiranoj seriji, i smatram da ne bi bilo fair da ja dajem sad tu ocjenu tim japanskim inženjerima za nešto što je bilo limitirano i što je bilo napravljeno dakle po njihovim zakonima, to jest koliko im je zakon dozvoljava. Vidite ovdje da kroz cijeli grad prolaze tramvaji, tako da to je naravno loša stvar, pogotovo za mene, jer ja sam se naučio, to jest puno sam se gasira prije po gradu, a ovdje je ovo jako opasno, ali kad priđete sa zadnjim kolom, kad ste u okretajima, to stvarno može biti opasno, pogotovo po noći, pogotovo kad je vlaga, pogotovo kad je mokro. Vidite ovdje ovih rupa po cesti, stvarno ih ima masu čim ovako uđete malo u centar grada. Sad recimo pogledajte ovo, ovdje imamo sad 3 trake, pojma ja sad nemam, evo ovdje prelazimo sad priko te željeznice koja je dosta opasna, pojma ja sad nemam di ja moram ići, ako me razumite šta hoću reći, jel? Parking za auto je ovdje katastrofa, znači ja ne znam da ja vozim auto ovdje di bi se ja ikad igdje parkira, znači ovdje se puno više isplati ići taksijem. Aha. Lagano pod prozorom, ba to kume! Odmah bi se išao negdje razbi neku čašu. Nije, ovo je stvarno fora kad dođete ovdje u restorane, pogotovo tamo na Skadarliji, ima dosta ovih tamburaša, cigana šta dođu svirat i onda to bude stvarno cirkus. Ovdje je crkva Svetog Save koja je trenutno prilaz zatvoren iz razloga što je naravno srpski Božić, i onda tamo bude stvarno gužva. Mi smo bili sinoć tamo, ja i Domina, ona je tu iza mene, ne znam je možete vidjeti, uglavnom vozi se iza mene, bili smo palit badnjak i tamo poljubiti ikone u hramu Svetog Save, zajedno sa svojim prijateljima koji ovdje žive, malo je reći prijatelji, to nam je aman neka rodbina. Ovdje ispred nas postoji jedan dobar restoran kod Čubure i sad ćemo otići tu nešto pojest. Ili ipak nećemo ovdje pojest u Čubure, to je inače prije stara beogradska kafana bila i tu je stvarno dobro za pojest, međutim kako je danas Božić onda masu restorana ne radi, tako da onda ipak idemo u Skadarliju, dakle dole u Skadarsku glavnu ulicu, što vam je isto tako obavezno za otići, malo da poprimite i da vidite taj ambijent. Kao što vidite ima masu šahta i tako dalje, znači nije baš pogodno za ludovat ovdje po gradu, pogotovo ako ste stranac.
morate masu morate poštivati druge. Znači, jako je bitno da poštujete tuđi grad, da se ne glupirate zato što ne poznajete ništa ovdje i jednostavno niste ispraksirani, ne znate di trebate ići, samim time nije preporučljivo voziti brzo, ludo, voziti na zadnje kolo i tako dalje, zato što može biti opasno. Znači, rađe budite pristojni. Znači, sada budemo išli do Skadarlije, moramo se priključiti na autoput koji prolazi dobrim dijelom grada. Naravno da se to i ne mora tako, međutim puno je lakše kad idete tom glavnom cestom nego da ja sad ovdje idem kroz ove uličice, a ne poznam toliko baš grad, iako sam već bija dosta puta ovdje. Kao što vidite, ovaj autoput sada dalje ide put Novog Sada, međutim mi ćemo izaći na drugom ili trećem izlazu, nisam sad baš siguran na pamet, vidit ću kad vidim ime od izlaza, onda ću se sjetiti di trebamo izaći. Motor 1000 kubika, mislim nema vam ja tu šta puno pričat, motor okida, znači kako vi zamislite on tako ide. Da je sad on nešto pojam za ciklistiku nije, ali je za mene dosta dobar. Evo ćemo ovdje lagano ovdje u desnu traku da se, a ne mogu ja stati ovako iz auta kad neko sporo vozi. Znači nemoj vozi sporo, daj malo gasa, šta si se pripao. I ovdje evo opet, znači ovo mi je prelipo što možete preko autoputa doći u bilo koji dio grada. Možete možete bilo koji dio grada doći preko autoputa i to mi je stvarno super, jako korisno. Iako danas, pošto je Božić, idealan je dan za vozit se jer nema gužve. Inače da je bilo koji drugi običan dan, mi bi se sad vozili doslovno 15 km/h kroz gužvu i to je to. Znači jednostavno sve trake što vidite bi bile pune auta, semafori puni, čuli bi samo ljude kako trube, znači puno veći prometni kolaps. To jest nije to uopće zapravo kod njih kolaps, to je za mene kolaps zato što ja u Splitu jednostavno nisam navikan na tolike gužve. Znači imaš dvije ulice gdje je uvijek gužva i tu jednostavno ne ideš, a ovdje u cijelom Beogradu je gužva. Ali je dan koji izmišljen, evo ja ne mogu vjerovati da je prvi mjesec u Beogradu 14 stupnjeva vani, znači stvarno divota. I uvijek volim doći ovdje, znači od prvi put kad sam došao ovdje u Beograd mi je stvarno bilo prekrasno, znači ljudi su me ugostili ko da sam i rođeni brat, eto doslovno tako. Ovdje idemo još pravo, evo sad vidite ovo dole di su tračnice. I sad vi se tu idete nešto gasirat, vrlo lako vam može proklizati zadnje kolo, prednje kolo ako zakočite na tome. Znači ako niste iskusni, ako ne poznate grad uopće, bolje laganini i sporo nego da vam se to kasnije obije o glavu, naročito zato što onda imate popravke, vučne službe, a niste doma da vi sam možete nazvati priku, znaš, aj moga si doći do mene. Evo gospodo moja draga, ovo vam je nešto ko Markov trg u Zagrebu, ovdje nas lažu. Znači ovdje, ovo je kuća za lažove ko i u Zagrebu na Markovom trgu. Ja sad vidim ovdje, pogledajte, ovdje čak ima i dijagonalni pješački prelaz, znači u jednom trenutku ljudi mogu prići s ove strane ulice na ovu i to mi je stvarno predobro, znači kad je svima na semaforu crveno osim pješacima koji prolaze dijagonalno. I evo nas ovdje na našoj Skadarlijci. Idemo prvo naći nešto dobro za pojest. Evo nas ekipica u Skadarliji, znači to je ta glavna ulica gdje su svi ovi poznati restorani, kao što je na primjer Zlatni bokal, Tri šešira, Šešir moj, Mali vrabac i tako dalje.
Znači, evo sad idemo nešto ovdje dobro pojesti, imamo rakijice ovdje usput. Nećemo pit pošto vozimo, ali jako lipo. Znači, ovo je nešto kao u Splitu, Marmontova ulica. Maca šunjalica. Evo opet nemamo sriće, ne radi ni mali vrabac. Tako da onda ipak idemo ovdje gore u Zlatnoga bokala. Slušate Zlatni bokal radio. Zlatni bokal radio. Evo malo predjela. Pivica, ovo ono. Meso ovdje gori, znači neću nikad biti vegetarijanac. Šala malo, uglavnom malo pršuta, ovo ono za predjelo i onda miješano meso. Čekaj da maknem cvik. Evo došlo je meso. Da. Mesina, masna. Ona je uzela neke pileće štapiće, ona voli piletinu. Sa lješnjakom. Znači meso je najbolje okusa ikad. Znači ikad. Ajme, meni sad sam se naija. Ovo mi je najgore. Nakon što se našderem, sisna motor. To mi baš teško pada. Tija bi stvarno da poštujete ovaj kultni motor, znači ovo je motor pravi iz Japana, znači čisto japanski motor koji je proizveden, sastavljen i dovezen iz Japana, a ne ko danas što se motori sastavljaju u Mađarskoj, Španjolskoj, Indiji, šta ja znam. Ovo ovdje je poznati taj Kalemegdan. Ovo je jednostavno sve skupa preogromno. Ja jednostavno nemam sada vremena, niti smo ovdje da bi se sad tu šetali po parku i po tvrđavi, ali jako lipo i definitivno ako vas put ovdje nanese, ovo obavezno morate vidjeti. Viš ti ovdje ne znaš više koja di traka vodi. Mjenjač sam spomenuo da je malo tvrd, ali kaže vam ovo neće kupiti sad neko ko želi kupiti motor za vozit se, ovo kupuje neko ko je kolekcionar ili koji iz ne znam kojeg razloga želi baš isključivo ovaj model motora i zato se kupuje ovaj motor. Sada da ga idete kupiti polovno, ne znam uopće koja bi mu bila cijena, pošto je kao ta limitirana serija u samo par tisuća primjeraka, ne znam baš koliko bi vas to koštalo. Motor kida, stvarno prava ona uličarka iz Mad Max filmova. Dobro, ne baš iz Mad Maxa, Mad Max je ipak poseban, ali razumite šta hoću reći. Motor ovako za grad dosta dobar i naravno desetka samo zato što je iz Japana i vjerujte mi da se ta razlika osjeti. Znači ta izdržljivost materijala, naročito po instrument tabli, jako vidljiva. A o ovim ostalim stvarima da i ne govorim, znači ovo je ipak motor od 60.000 km, šta nije malo. Tako da eto sad mogu i ja napokon reći da sam vozio motor za japansko tržište napravljen u Japanu. Tako da eto, hvala vam što ste gledali ovaj video, lajkajte, šerajte i subscribeajte i vidimo se uskoro sa novom recenzijom za vikend. Pozdrav ekipice!